ɲuman a kɛcogo ɲuman kɔrɔ sariya y'a fɔ cogo min na i k'a kɛ ten k'a sɔrɔ i ma i sago k'a la a ka di ye cogo min na i ma kɛ ten fo sariya ka laɲini i y'o kɔlɔsi i ma bila sariya ɲɛ o kɔrɔ k'a k'i yɛrɛ ma i ma dɔ bɔ a la fana Ala ka ne ni aw gɛrɛsɛgɛ alabato kelen kelen bɛɛ kɛcogo ɲuman na a kɛcogo ɲuman kɔfɛ Ala an bɛ deli i k'a minɛ an ye mais Ala ye fɛnsɛri masa ye dɛ hali n'a kɛcogo kɛra ka ɲɛ sariya fɔ cogo min na n'Ala ko n m'a minɛ i tɛ se ka jalaki o la an bɛ Ala deli faamuya ɲuman sɔrɔlen kɔfɛ a kɛcogo ɲuman sɔrɔlen kɔfɛ k'a ɲini a fɛ a k'a minɛ an ye ayiwa ninnu ye wagati kundala suru ye safo ni fitiri cɛ kuma ninnu wagati kundala suru don bon ne kun bɛ min kanu wagati caman na o ye alabato walima ɲininkali minnu dulolen don alabato la o de ye an ka taabolo ye ka bato kɛcogo ɲuman fɔ maaw ye o de ye an ka taabolo ye o la nin wagati fitinin na n y'a ye an ka se ka baro kɛ seli kɔnɔ masala dɔ la n'a bɛ fɔ tuma dɔ la seli faridaw a kalitew ka ca mais an mako bɛ an ni aw ka baara kɛ bi a'malul qalbi fi salat dusukun a ka baara seli kɔnɔ dusukun ka baara seli kɔnɔ dusukun ka baara seli kɔnɔ an badenw farati bɛ nin yɔrɔ in na dɛ faratiba de bɛ nin yɔrɔ in de la dusukun ka baara seli kɔnɔ maa caman bɛ hami ni a kɛnɛmala baara ninnu ye seli kɔnɔ i n'a fɔ an y'a ye i bɛ taa misiri la o ye kɛnɛmala baara ye an y'a ye i ka sani an y'a ye i donna misiri kɔnɔ an y'a ye i ye labaru fɔ an y'a mɛn an y'a ye i ye ɲɛsin kɔrɔ ma an y'a ye i y'i bolo kɔrɔta i ye kunberekuru minɛ i ye kalan kɛ ka ɲɛ mankan ka ɲi an y'a ye sujudu basigilen olu bɛɛ ye farikolo ka baara ye nka nin sigi kunturunin in na nin sigi kunkurunin na n b'a fɛ i ka dusukun ka baara faamuya wa seli nafa bɛ dusukun de ka baara in de la seli yɛrɛ hakika a bɛ dusukun ka baara de la n'o tiɲɛna dɔrɔn a bɛɛ bɛ kɛ zéro ye farikolola baara lama ninnu a bɛɛ bɛ kɛ fu ye dusukun ka baara o de la lagadaritigi ko ko lisolati nurun ko nɔɔrɔba de bɛ seli la mais a ye mun tugu a la ko nɔɔrɔ in ko bɛɛ t'a sɔrɔ dɛ ko fo n'a kɛra ala ɲɛsiranɲɛbaw ye ala ɲɛsiranɲɛ ye dusukun ka baara ye o lagadaritigi kelen a y'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ la ko n'i donna seli la k'i ka diɲɛ ko ninnu bɛɛ bɔ i dusukun na ka diɲɛ n'a kɔnɔna fɛnw o bɛɛ ka gɛn ka bɔ i dusukun na dusukun ka baara seli kɔnɔ tuma dɔ la dɔnnikɛla dɔw b'a fɔ ko seli faridaw dɔ bɛ 12 fɔ dɔ bɛ 14 fɔ bon Ghazali ka fɔcogo la ale bɛ fɔ 20 ni kɔ fɔ a la seli faridaw ale bɛ 20 ni kɔ kɔnte a la nka Ghazali n'o ye Ihya Ulumuddin ale ka kitabu a bɛ kuma seli la yɔrɔ min na n'i y'o bonda dayɛlɛ i bɛ dusukun ka baara wasalen sɔrɔ i tɛ min ɲɔgɔnna sɔrɔ kitabu wɛrɛ la Imam Ghazali a ka kitabu Ihya Ulumuddin kɔnɔna na a b'a fɔ cogo min na i t'a ɲɔgɔnna sɔrɔ kitabu wɛrɛ la n ka jigiya la
dusukun ka baara mun fɛn don a walawala cogo la dusukun ka baara a farida yɛrɛ yɛrɛ la a faridalaman dɛ a b'a yɛrɛ ye fo fɛn belebeleba 10 walima fɛn belebeleba 9 dusukun ka baara farida la farida dusukun ka baara a bɛ fɔlɔ min na tuma dɔ la an b'a fɔ ko ŋaniya min filɛ nin ye dɛ dusukun ka baara don ŋaniya yɛrɛ fo 4 tugun a bɛɛ dusukun ka baara ye ŋaniya kelen niyatul fard e bɛna saafo min seli ko saafo de don k'o bila i dusukun na n'i ye nin kɛ ala bi barajiba d'i ma n'i y'a to yen n ka jahanamadenw bɛ se ka sɔrɔ a la a bɛ fɔ o ma ko niyatul fard o wagati kelen na a bɛ fɔ tuguni ko niyatul ada walima niyatul qada e bɛna saafo min seli nin ye juru sara de bɛ e kɔnɔ wa walima i bɛ ka kɛ a wagati la o bɛ wele ko niyatu al ada walima niyatu al fard niyatul al qada wa niyatul ada ŋaniya bolofara wɛrɛ o ye niyatul iqtida ladegeli ŋaniya siri allahu akbar allahu akbar allahu akbar ladegeli ŋaniya ye mun ye n'i bɛ tugu alimamu nɔfɛ alimamuba ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ nin fɔ ko n'i ma niyatul iqtida kɛ ko kɔrɔ tɛ e ka alimamu kɔfɛ seli la niyatul iqtida ye mun fɛ ye labuda an yanwiya almusalli alma'mum bi anna salatahu tabi'atun li salati al-imam la yasbiquhu bi shay'in kabla i kɔnɔ ko ne ka seli ko a dulolen don alimamu na o bi kɛ de allahu akbar fɔ wagati la i bi ka allahu akbar fɔ e ye kɔfɛ mɔgɔ ye i b'a ŋaniya siri ko ne ka nin seli min filɛ nin ye a bɛ alimamu ta kɔ bon abu hanifa a bɛ nɔgɔya don baara caman na ale b'a fɔ ko kɛwale faamuyalen kɛwale min ni laɲini b'a kɔnɔ k'olu ka bila ŋaniya pilasi la mais an ka malikiya ko kɛwale tɛ bila ŋaniya pilasi la kunko bɛ nin yɔrɔ in na dɛ k'a fɔ sisan misiri welela e bɛna seliji ta kɛwale de don i ye ka tasali ɲini ka ji k'a la kɛwale de don e bɛ deli ka sigi yɔrɔ min na ka seliji ta i y'i sigi kɛwale de don i commencé ka ji kɛ i tɛgɛ la kɛwale de don ni si tɛ wasa kɛ malikiya fɛ fo tuma min na i bɛna i ɲɛda ko dɛ f'i ka ŋaniya siri o la sisan i ye kɔlɔsi ta a tɛ seli ŋaniya bɔ e nana a ye sɔfu dalakɛɲɛ a tɛ seli ŋaniya bɔ e sigi seli golo la e sigila sɔfu dalakɛɲɛ na a tɛ seli ŋaniya bɔ fo tuma min na e bɛna allahu akbar k'i bolo kɔrɔta e bɛ sɔrɔ ka seli ŋaniya siri ko wa n'a kɔnna ɲɛ malikiya la i ka seli tiɲɛna e n'a fɔ i ye saafɔ ŋaniya siri k'i to kɛnɛma ka taama ka don ka tugu alimamu nɔfɛ i bɛ fu de la sɔfu dalakɛɲɛtɔ e ye sɔfu dalakɛɲɛtɔ o an bɛna saafɔ de seli a ye sɔfu dalakɛɲɛ mais e kɛtɔ ka allahu akbar fɔ ŋaniya ma na i bɛ fu de la dilancogo t'i ka seli la 0 o de la wallahi mɔgɔ ka alabato jɔrɔ bɛ ne na ala cɛ ni nin bɛɛ bɛ yen jɔn de bɛ yen mɔgɔw alimaiya mɔgɔw ye seli kɔrɔta la a bɛ girin ka na don mɔgɔ fɛ sɔfu dalakɛɲɛ a bɛ girin k'i jɔ a bɛ na izan tuma na ni e bɛna allahu akbar kɛ tuma min na e bɛ ka alimamu kɔmɔgɔya k'o ŋaniya siri k'a fɔ ne ka seli bɛ alimamu ta nɔfɛ a bɛ fɔ o de ma ko niyatul iqtida o kɔfɛ alimamu seli fanba a bɛ ŋaniya min siri a bɛ seli farida ŋaniya siri walima seli bɛ ka kɛ wagati la walima a bɛ ka kɛ jurusara la a b'o ŋaniya siri ko o bɛ wasa kɛ a ka seli tɔw la
nga ko seli min ni jama ye sharti ala fo aka almamuya ale fana ba almamuya ngani seli wala seli o seli ni mogo kelen ti se ka ke sa fo mogo kelen bi se ka ke ete almamuya ngani seli basara e kelen bi se ka ke seli fana ni la sara nunu e kelen bi se ka ke ete almamuya ngani seli nga seli o seli jama ye sharti ala ko fo ika almamuya ngani seli wala jamu mogo kelen ti se ko ke o tuma ni kara almamu ye wala jamu la ni ma almamuya ngani seli ka seli tato dun iko fe mogo ka seli tato dun juma mogo kelen ti se ka juma seli mogo kelen ti se ka juma seli jama ye sharti ala de o tuma na juma fana na ebe almamuya ngani seli madon ay lamani ke abe doba abe no ko an ya famu yasa an yi wajiri chama mesa iye mun don dine na iye mun de kala iye kitabu juri dayele fe min kalan kalaw yereti se ka hali kitabu munu sebena istizkaru muwata shara dobe ko tamhidu juzu bi wala la bobo kalan kala juri yere bi se ka kelen fula kalala na de bi do la meche aya do sa an chama mesa an wajiri fena an ya famu yasa iye mun famu ne dusukun ka baara belebeleba o ye ŋaniya ye ŋaniya bolofara min na ye dɔ fɔ ala ni ye dɔnnikɛlaw bɛɛ n'a kan ko ni ŋaniya ninnu tiɲɛna seli t'i ye wa dilancogo t'a la i y'a dɔn seli dɔ bɛ a bɛ se ka dilan i filila fatiha kalan na farida dɔ a bɛ se ka dilan i filila kunberekuru minɛ na a bɛ se ka dilan nka seli farida dɔ bɛ yen n'a tiɲɛna e bolo seli dila cogo t'i ka seli la o dɔ la kelen ye ŋaniya ye ani Allahu Akbar fɔ n'u bɛ don seli la ni min ye n'olu tiɲɛna seli yɛrɛ tɛ yɛrɛ dusukun ka baara belebeleba o ye ŋaniya ye i ye ŋaniya bolofaraw i ye dɔɔnin faamu a la dusukun ka baara o kɔfɛ mun dusukun ka farida Ghazali a bɛ hadisa dɔ lakale dusukun ka baara ale ye min ni ŋaniya tɛ kelen ye a ye wolonwula de lakale a la farida wolonwula Ghazali ye farida wolonwula de lakale dusukun ka baaraw la min ni ŋaniya n'a bolofaraw tɛ kelen ye mais Ghazali ye kuma seereya ni mun ye ma akal Bunyasari ka hadisa bolofara dɔ don hadisa in yera bolofara caman na tɔrika caman b'a bila ko dɔ bi don a ka seli la a bi bɔ misaliya di la misaliya la n'a y'a sɔrɔ baraji ye 100 ye ale bi bɔ dɔ bi bɔ ni baraji 100 ye o mɔgɔ bɛ yen dɔ bi se ka bɔ ni 100 dafalen ye dɔ bi bɔ ni 90 ye dɔ bi bɔ ni a tilankɛ ye 50 dɔ bi bɔ ni a tilan 5nan ye 20 dɔ bi bɔ ni a tilan 10nan ye 100 na a bi bɔ ni baraji 10 ye wa kira ko wa hadisa la laysa laka min salatika illa ma aqalta foyi tɛ e ye ka seli la fo e hakili ye seli ye yɔrɔ min na e ma baara danger ye Ghazali ye nin kɛ a ka dalu belebeleba ye k'a fɔ ko foyi tɛ ye ka seli la fo e dusukun ye ala ye yɔrɔ min na n'o tɛ i bɛ fu de la o la a ye fɛn dama dama lakale a ye fɛn wolonwula min lakale k'i e bɛ fɛn min kalanna seli suraw na e k'olu kɔrɔ dɔn sisan e bɛ min kalanna nin ye dɛ e k'o kɔrɔ dɔn fahamu ma taqra la ilaha illallah an ka nin Mali na k'i bɛ seli sura min kalanna k'e k'o kɔrɔ dɔn seli sura yɛrɛ ma kalan yɛrɛ o min kalanna ka se sabila o ma ca min kalanna ka se lamtara kɛfa la o kelen kelen o lamtara kɛfa yɛrɛ to ye dɛ min bɛ alfatiha kɔrɔ jɛlen dɔn wallahi a ma ca n'a kɛra ten depuis o yɔrɔ la e ka dusukun baara tiɲɛna barisa e bɛ ka min kalan i t'a kɔrɔ dɔn fahamu ma taqra i bɛ fɛn min kalala k'o kɔrɔ dɔn sisan alimamu selila ni anw ye fitiri la araka fɔlɔ la a ye fatiha kala a ye wa shamsi de tugu a la
wa shamsi dun fen belebeleba saba de b'a kɔnɔ ala ka kalenkan ani kalen kun ani misaliya di wa shamsi suran o de b'a kɔnɔ ala de bi k'i kale sɔbɛ la ni fa y'i kale i b'a dɔn ko bɛ yen ni ba y'i kale i b'a dɔn ko bɛ yen ala bi k'i kale nin suran in na fo siɲɛ 14 ɲɔgɔn na walima siɲɛ belebeleba 7 ala bi k'i kale a la kalen taara kun cɛ ni min ye a kalen jaabi ye min ye ko ni maa min ye ni saniya o tigi kisi la ni maa min ye ni datugu ni jinumu ye kalen yɛrɛ kunbɛn k'o tigi halakila a bala a fɛngɛ la ilaha illallah alimamu bɛ min ka nin kala o de la dɔw bɛ kuranna kala o bɛ kuranna kala ni fasari ye kuranna bɛ kala ni fasari fana ye koyi i bɛ ka kuranna kala mɛ i bɛ k'a fasari wallahi i bɛ kuranna kala la mɛ a fururu tɛ dɛ a bɛ ka kala kanja tɛ dɛ a bɛ k'a kala a yɛrɛ ka kalancogo voix in yɛrɛ bɛ kɔrɔ di yɔrɔ dɔ la a bɛ a jɔ yɔrɔ dɔ la a bɛ kan kɔrɔta yɔrɔ dɔ la a b'a sama yɔrɔ dɔ la a bɛ makun dɔɔni k'a sɔrɔ ko dɔ de bɛ yen wa shamsi wa duhaha wal qamari iza talaha wan nahar iza jallaha wal layli iza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha qad aflaha man zakkaha qad aflaha o tuma sa ni sera o qad aflaha yoro la sisa ibi joyi barsa o de kalen kun belebele baye kalen yere bedede qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha la ilaha illallah o la sisa abe ka kala e mi be ka kala e be ka somini akoroyi wato mana kalen ani kalen jaabi o de be ka fɔ ye kalen ani kalen kun o kɔfɛ a ye misaliya di kɛ samudakaw de la samudakaw ye dantɛmɛ min kɛ n'o ye Shuaibu ka Sɔlihu ka mɔgɔ ye u ye dantɛmɛ min kɛ Sɔlihu ka ɲaamɛ ka kisa ɲaamɛ min ye kabako ye ko ni Sɔlihu kun ye kira ye ko a ka kiraya tamasɛn jira u la Sɔlihu ko a bɛ mun de fɛ kabako la min b'a jira ko ne ye kira ye ko ne ye kira ye ni kulu min filɛ nin ye n'an ɲɛ b'a la nin ye a ka yɛlɛma ka kɛ ɲaamɛ ye Sɔlihu ye ala deli u yɛrɛ ɲɛna ɲaamɛ kulu kumasela ka lama ka former ka kɛ ɲaamɛ ye ka kunkolojan ni senw bɔ a la ka former ka kɛ ɲaamɛ ye ka siw falen a la ka wuli k'i jɔ ɲaamɛ dafalen filɛ nin ye a kɔnɔma don olu yɛrɛ ɲɛna ka jigi o yɔrɔ bɛɛ nin kisɛ in de bɛ ka fɔ tan la ilaha illallah o tuma na sa Sɔlihu ko ayiwa ni ɲaamɛ in aw ka kɔlɔn in tile kelen ye a ta ye tile kelen ye aw ta ye n'ale ka tuuru sera mɔgɔ si tɛ ji min a yɛrɛ b'i kɔnɔ n'a y'a da su kɔlɔn ji la a b'a bɛɛ sama ka ban dugumɔgɔ tɛ fɛn sɔrɔ dugumɔgɔ ko k'o ye jɔnmaya ye ko ka Sɔlihu ka ɲaamɛ k'u k'a faga ka bɔ yen k'a sɔrɔ aw de y'a ɲini ko ni Sɔlihu ye kira ye k'a ka kabako jira aw la aw yɛrɛ ka fɛn ɲininen don u labana ka dimi k'olu bɛ Sɔlihu ka ɲaamɛ pasa tigɛ u tora bɛnbɛnba la janfanjiw tɛ ban mɔgɔ 9 y'u labɛn ko a ye ɲaamɛ ko to anw ma an bɛna a bɛɛ lafiya sisan Sɔlihu ni a n'a ka ɲaamɛ ko yɛrɛ ale Sɔlihu yɛrɛ an bɛna janfa k'a faga ɲaamɛ ko dama tɛ dɛ u taara u mɔgɔ 9 u y'u yɛrɛ kɛ taamaden ka taa dugu la o tuma na sa u sɔrɔla ka u ka ŋaniya na ni su dugutilan sera an bɛ segin ka na Sɔlihu faga ni mankan wulila an b'a fɔ Sɔlihu fagala don min na an kun tɛ dugu kɔnɔ dɛ olu taara don kuluwo la ala ye kuluwo dɛrɛ u da la o halakila ye o tuma na u tora o la cɛ dɔ bɛ yen ko Kudaru ko fɔlɔmɔgɔw ka kunando ko o de ye Kudaru de ye Kudaru de jala gɛlɛyala a ye fɛnkɛ ta a ye bamuru ta ka gɛrɛ ɲaamɛ na ka sin k'a pasa tigɛ ize ba'atha ashqaha a ye ɲaamɛ pasa tigɛ ɲaamɛ bɔra ka bɛn ala ko samudakaw a ye kojugu kɛ dɛ halakili natɔ de filɛ nin ye dɛ ni ɲaamɛ pasa tigɛ in kama a ye Sɔlihu ka mɔgɔw halakili cɛjugu la ala ko wa halakili ne tɛ ɲininka a la fiyewu
nti sirante nyingala ni suran de be ka kala ni ete ni korodon abe munye ela fo ne ko almamu kangadi wodun joro foital fahamu ma takra suran fulanana araka fulanana ayli la fi quraishi de kala quraishuka aya quraishuka sura abuko de kala wo quraishuka sura quraishu ne nema chama ke awye koy jago ko fula dama wo ba aw bo cike tala allah fi aleno abbo nyene do wotumana sa alam ye ni bunye ba kay awye alam ye ni lafiya ka awye ke ato ala en bato sa ni ebe sura en famia ala e lafiya ko chama ke eyede kunte barala ay baradima muso kundi bolo wo soro dengu ndi bolo wo soro dugu ndi bolo wo soro kumbe bana furakela ala here chama ke sujudu joli ka ala فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فهم ما تقرأ ويفرد كلي يبي فهم من كلا وقرض فلانا الخشية سلي كونانا كألايا بلا يكونغلولا ألايا ألا كسي كوبلا يكونغلولا niya kota ka nyengi ko bile kungolo la wode wo togo bi wele ko al khashiyatu wala sisa fen fula farda fula wara bi wolo ola we abu fo arraja wal khawf khashiya ya damanataye arraja wal khashya we arraja wal khawf we damanataye khashiya ka alaka sebla e kono ala masami mo ko titulongala da ni sangolo ya tade ni dugukolo ya tade nabi maami mine etitlala na maami son sona wo togo ko ala ya bla kungolo la wo togo ko khashiya me fem farda fula wara bi wolo la wode raja che ala ne saniya kanajo adola ni seliko kele abine kisi ala ba mine wo togo ko raja adore abisega ke ala ma mine re wo togo de ko khawf ay farda joli soro dusuku ghazali ka fengela ay fahamu ma takra ebe femi kala ko korodon al khashya ala nye sirenye ko korodon o kofe arraja jigiya o kofe al khawf farda duruna dusukun ka farda la abe fo ama ko al khushu dobo wele ko al khudu yere kolo ala nye koro ikana yada fansi farida ibina jo ala nye koro ibina jo ala nye koro diɲɛ basan wa binani wa kɛmɛ basan de bɛ e la ni mɔgɔ tɛ don ala bato la ni yɛrɛ bonya ye mɔgɔ tɛ don ala bato la ni kamakɔrɔta ye o tɔgɔ bɛ wele ko alkhushu walima alkhudu ka don seli kɔnɔ ni misikinɛya ye ka seli yɛrɛ daminɛ ni misikinɛya ye k'a fori ni misikinɛya ye o misikinɛya bi bange yɔrɔ dama dama na o dɔ la kelen i kɛtɔ ka kunbere kuru minɛ k'i yɛrɛ mɔsɔn ka di ala ma i kɛra ka sujudu kɛ k'i yɛrɛ mɔsɔn ka di ala ma khudu bi bange olu yɔrɔ ninnu na o y'a duurunan ye alkhushu walima alkhudu o ye dusukun ka baara ye ala ka faamuya ɲuman d'a ma o de la dɔw b'a fɔ ko yɔrɔ la sisan o bɛɛ bɛ se ka wolo i b'a fɔ bɔn ni ne selila nin na ni ne safɔ in seli fajiri b'a sɔrɔ n bɛ kaburu kɔnɔ e jɔ n ka concentré ka kɛ ka ɲɛ Allahu akbar ala ka hinɛ na ala k'a minɛ dɛ ala ka hinɛ na ala k'a minɛ dusukun ka baara dɔ la kelen Ghazali ye min lakale n'o ye ala gwɛlɛman ba dɔ la kelen dusukun ka baara la o ye hudurul qalbi dusukun ka kɛ e nɔfɛ k'a sɔrɔ a ma taa jurukani yɔrɔ la a ma taa kɛlɛ ɲɛfɔ yɔrɔ la a ma taa sugu kɔnɔ a ma taa yɔrɔ si fo a b'i nɔfɛ de a bɛ fɔ o ma ko hudurul qalbi a kana pan ka taa yɔrɔ si a kana pan ka taa yɔrɔ si a kana pan ka taa yɔrɔ si a bɛ fɔ o ma ko hudurul qalbi nin fana dusukun ka farida belebeleba ye Ghazali ye min lakale an badenw nin bonda in na nin bonda in bɛɛ nin bonda in n'o ye dusukun ka baara ye an ka segin ka kira ta lakale e ye i b'a dɔn ko danger bɛ ko la alakira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la a bɛ nafilɛ seli la Aïsatu ka ɲaamɛ koko la
ka ina fa ambe irdo mi ka wonyo na be koko la koko ina nyame kerege de desembala kira ya araka fula seli yoro mina ko Aisha tuma ni jigi ka boy ko ay ne sugula la ilaha illallah kira de e ga kira de flani de ko ay ne sugula we irdo jigi ka boy we atige ka ke kunguro dunay nyame kerege o ko fe ala kira de flani ne te etade kutubu te waliju te ala kira de ko don goy ko nyame foto yaale sugula barza hudurul qalbi dusukun ka hadari dusukun ka bare inde ka gole selila na be chien do fe sahabo be fe nyuma chama kanu ala kirai do be dumini qualité nyana mo to bi do re ba fo ko benege ka di dege ni fe noni ko usmani de folo ya dilaka kirai o be kira kere ni fe nyuma chama yi che do takala yamani aye duloki ñanaman do soro duloki kiri de bala kiri a masirleno kiri de bala ako ningoni ne bina tani di ala kirama o kuma o kunye duloki to wele wulu ka kana wala mamadine ka kana hadisa tugu be a wele de ko ambajaniya bi ambajaniya do ba fo imbi janiya bloki do de dum kiri bala laha a alamun tiri de bala kira e farda kelen pe de seli ay farda kelen seli yoro mina aya bo ko ayta di abi jahmi ma ka fale kanani do wore aytana ila abi jahm aka fale kanane barsabu akiri yenne sugula ni kira de wode la sesa adabali bam tumandola an yere de kitabu dayele wa ambe maliki an galonda an yere lawa o bede be abe shauka lukono watazwiqu qiblatin ko koron nyegali makan ko amay emena da ebe misiri koron fala faleye nu ma fo ko motru mene ta de nu ma fo calendrier de nu ma fo pando de nu ma fo ayatul kursi sebeni de nu ma fo kulu wala sebeni de ni simay ika kulu wala ko nyuma de tabla kofe ayatul kursi tabla kofe do be motru qualité o blaye abido be mene na be mene na yeno ambe seli la bilia ni donna seli ebe seli kono wa ko kraye nyame kerege aye wode ye fegala ko ka wuli ka boy duloki mini kiri bala ko ni duloki aya fale kanana aye ne sogola ebe se ka fo e delle do misiri la ay misiri koronfela nyege ne te mo musalati ne tara ne ka misiri la eta fo isora ko anyefe de dine gele ataw nya fo mi atugo mena ododo hali moturu ne ka moturu ti nyefe aya bla ko fay note ebe to seli la ebe soro ka egi laje e man ne tonyo wa ani seli eru gwenga yalo ne ko Allah baro ne to nunu ka safo la fengede nunu ka fidiri e tanede ebe seli la wa ebe tulonga de lade jone ma blala almamu ebe okungota de almamu munuti ni kolosi wa nimbi an ka malikiya kitabu de la wa tazwiqu qiblatin koron makan ka masiri selila ambe seli kata yoro mina ayo yoro san yale toye mim bina ambila hekili waswasula ayo boy ani fo ya harab al ni yasin de nyega du yasin seben ka nyega ka blaye ni ne donna almam na sisa almam be ka wa shamsi kala ne nye donna yasin na ni kalambaye mina almam de labe wa mina yasin kala de laje ko nyuma do ayegila la nyeji boko ka chade wode la an ga seli ko ngoni atinye soro wa tazwiqu qiblatin do tati dawmane duloki mimbe aka kana naka karamo photo tala ni bo marle photo tala ni sebeni qualité do tala ebina jonni nyekoro ebi mo wore de ba ni ejola sofu folola iga karamo photo de barlendo ikola tumandola nebe karamo infe wo fe bi ne sugula tumandola nete karamo infe wo fe balia bi ne sugula e ma mo tonyo wa
mɔgɔ a fila bɛɛ la ye mɔgɔ tɔɲɔ o walima diɲɛ den dɔw photo de b'a la walima n t'a dɔn qualité jumɛn walima sɛbɛnni dɔw de b'a la walima publicité fɛn dɔ de b'a la k'o sɛbɛnni belebeleba a sɛbɛnnen don arabukan na ne ye dɔɔnin kalan arabukan na ɛlɛkɛ n ka seli n bɛ ka e ka se i ka duloki kɔfɛla arabukan walima wo faransɛ walima wo anglais lettre ne bɛ k'o kala jɔn de ye mɔgɔ tɔɲɔ cɛ to so sani i ka na an tɔɲɔ misiri kɔnɔ anw ka fɛnw ka ca dɛ nin bɛɛ bɛ mɔgɔ sugu la nin bɛɛ de bɛ mɔgɔ sugu la nin bɛɛ de bɛ mɔgɔ sugu la ala ka faamuya ɲuman d'a ma o tuma na summa alqira'atu summa atadabburu ye e bɛ aya dɔ kala e bɛ jɔ ka yafa deli ala fɛ ka aya dɔ kala i bɛ jɔ i bɛ hinɛ ɲini ala fɛ a bɛ fɔ olu ma ka aya dɔ jɔ kala k'a ta ka segin o b'a fɔ ma ko tadabburu o fana ye dusukun ka baara ye iza dusukun ka baara i bɛ fɛn min kala k'o faamuya dusukun ka baara don khashiya ye dusukun ka baara ye arajawu ka jigiya ala bɛna minɛ dusukun ka baara don khawfu tuma dɔ la ala m'a minɛ dusukun ka baara don ani mun wɛrɛ hudurul qalb dusukun ka na i kana taama ka taa dugu wɛrɛ la dusukun ka baara don atadabburu k'i taasi a aya dɔw la k'i jɔ a yɔrɔ dɔw la ka ala deli kɛ a yɔrɔ dɔw kɔnɔna na kira ka nafila seli la n'a tɛmɛna hinɛ aya la a bɛ jɔ fɔlɔ ka ala deli hinɛ na n'a tɛmɛna lajaba ka aya la a bɛ jɔ fɔlɔ ka ala tanga ɲini ɲɛngi la dusukun ka baara wa seli ɲɛni a tiɲɛ a minɛ n'a minɛbaliya a bɛɛ dulolen don dusukun ka baara la wallahi n'i ye dusukun concentré ka araka fila seli e b'a dɔn k'i ye ko kɛ ala ye nka n'a kɛra farikolo lagubar a bɛ ka fɔ dɔrɔn ɲɛsi t'a la ni an yɛrɛ kɛra dusukun ka baara ye tuma dɔ la ni e gɛrisɛgɛla alimamu kan duman fɛ wa tuma dɔ la dɔw alimamu kan ka di ale bɛ tugu o kan diya kɔrɔ ala bɛ se k'a dɛmɛ a kana taa jurukani yɔrɔ la barisabu ko alimamu kan ka di awɔ o fana o ye tiɲɛ ye dɛ ni alimamu kan goyala ka fara o kan donc a bɛ taa jurukani yɔrɔ la dawakɛla ninnu ne ni olu ka mazabu tɛ kelen dɛ ne ye nin lakali yɔrɔ caman na depuis a lakali la ne ye a ma bɔ n kɔnɔ mais minnu bɛ yaala ka si misiri kɔnɔ cɛsiri caman b'u la o an ni olu ka mazabu tɛ kelen mais cɛsiri caman bɛ dawakɛla ninnu na dɛ u bɛ yɛrɛ di min kɛ u b'u ka wagati min di ala ye silamɛ caman tɛ s'a la dɛ n tɛ taabolo la a n'a bɛɛ ye nkalon ye walima a man ɲi o tɛ gɛlɛn mais olu ka fiɲɛ dɔ la kelen u bɛ maaw bɛɛ bila wajibi la ten minnu kalala min ma kalan hey cɛ a fana k'a lajɛ koyi a ye to ka kalankɛlaw bila ɲɛfɔli la sa olu dɔ la kelen de bɛ ka nin lakale olu ka hadisa e kana lakale ka caya dɛ barisabu sanadu bɛ se ka k'a la o bɛ kisaw de don mais kisa in diyala ne ye barisabu a kɔrɔ ka ɲi ko alimamu dɔ a ye seli fana seli a filila ka kɛ 5 de ye quoi seli fana a ɲinɛna ka kɛ 5 ye mɔgɔ minnu b'a kɔfɛ mɔgɔ si ma bɔ a kalama ko alimamu taara araka 5 na bon a ye salamu bila min kɛ ko dɔ ye kan dɔ ko alimamu e pourtant i ye araka 5 de seli dɛ mɔgɔ ko tiɲɛ na alimamu i ye araka 5 de seli araka 5 a ye araka 5 de seli donc alimamu y'a filɛ k'a filɛ donc ale fɛ nin ye ale ye sirajɔ ye koyi nin ye fɛn kɛ k'e dun sera k'i a dɔn cogo di ko alimamu a ko ka nɔgɔn bitigi 4 de bɛ ne bolo quoi araka 1 o araka 1 ne bɛ yaala bitigi 1 kɔnɔ e ka araka fɔlɔ n yaalala 1 na 2nan n yaalala 1 na 3nan n yaalala 1 na 4nan n yaalala 1 na bitigi banna e wulila k'i jɔ 5nan e wulila k'i jɔ 5nan t'a bolo o de la ale y'a dɔn ja a kɛra alimamu ɲɛna k'o bɛ mɔgɔ tɔw ɲɛ ja ale yɛrɛ zéro ye ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan mais a kɛra alimamu ɲɛna k'o de ye mɔgɔ ɲuman de ye k'o de ye ɲuman parce que ale araka o araka ale bɛ bitigi dɔ de kɔnɔ o bɛ seli la tayib an b'a fɛ ka jɔ nin yɔrɔ in na aw ka nin wagati ninnu tɛ labɔli kɛ ayiwa o tɛmɛni fana y'a damana gɛsi ye hali ni an fana ma bɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ k'o ye min ye walanda ye min ye
i ye fitini min mɛn ye dusukun ka baara la ŋaniya lahalaw la ani an ye fɛn dama dama minnu cité nin ye i jija i seko damajira la e k'o fɛnkɛ o dɔ la kelen e bɛ to ka seli sura minnu kala i k'o kɔrɔ dɔn o dɔ la kelen n'i bɛ seli i concentré a maana na o dɔ la kelen ni e tɛ se nin si la o b'a fɔ k'i k'a kɛ komi nin ye n ka seli laban ye o dɔ la kelen k'i k'a kɛ komi e bɛ sirati sanfɛ walima e jɔlen don kiyama jɔ don na ninnu bɛɛ b'i dɛmɛ hudurul qalbi la tadabburu la khashiya ni rajaw ni khawfu la ala k'a minɛ an ye ala ka hinɛ an na ala k'a minɛ an ye ala ka hinɛ an na an bɛ ka fili minnu kɛ k'a sɔrɔ an t'a dɔn ala ka yafa an ye an bɛ ka min kɛ ɲuman yɛrɛ ɲɛma ala k'o fitini ala ka hinɛ anw na ni o ye dɔnni nafama ala k'o d'a ma ala kana an lajarabi an ka jamana bɛ gɛlɛya min na ala ka a na ni basigi ye maa minnu b'a fɛ k'a dilan ala k'u dɛmɛ a dilanli la minnu b'an juguya la minnu bɛ juguya dogo la ala k'a ka se jira u la ala k'an kisi ala k'an bɔnsɔn bɛɛ lajɛlen kisi ala ka kɔrɔta di jamana ma ala ka basigi don ala ka kɔrɔta di subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ɲininkali kɔni an bɛ siran ɲininkali ayiwa a ka kɛ alabato kan ni ɲininkali bɛ mɔgɔ bolo a ka kɛ alabato kan radio ɲɛta waaleykum salam awɔ 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 wala an y'a fɔ ten an ko seli ninnu jama seli mɔgɔ kelen tɛ se ka seli min kɛ alimamiya ŋaniya bɛ na o de la a bɛ siraju kɔnɔ cogo min na a bɛ fɛn naani ɲɔgɔnna lakale mɔgɔ kelen tɛ min kɛ n'o tɛ n bɛ seli fana seli n kelen kɛ n tora seli fana n tɛ alimamiya ŋaniya siri o la o n bɛ safɔ seli n tɛ alimamiya ŋaniya siri n bɛ fitiri seli n tɛ alimamiya ŋaniya siri ni ne tora o fitiri seli la dɔ nana don fosi tɛ yen yɛlɛma foyi tɛ yen mɔgɔ kelen tɛ se ka min kɛ dɛ i n'a fɔ juma i n'a fɔ jamu o de bɛ alimamiya ŋaniya bɛ ɲini yen de n'o tɛ alimamiya ŋaniya tɛ ɲini seli tɔ la o la e tora seli la e bɔra a kalama i ma bɔ a kalama dɔ nana jɔ e gɛrɛfɛ fosi tɛ yen wala fosi tɛ yen donc e ka ɲininkali ye hakili jigin ŋaniya qualité wɛrɛ la o ye ni e ye safo seli kelen e nana jama na e bɛna jama seli tuguni ale ŋaniya saba fɔla o fana na o la dɔw ko i bɛ dontɔ i b'a fɔ i b'a ŋaniya siri i b'a fɔ ala tiɲɛna ne kun selila n kelen ne ka jigiya la mɔgɔ kelen seli o baraji ka dɔgɔ ala ne ye o tiɲɛ ka bɔ faridaya la k'o yɛlɛma k'o kɛ nafilɛ ye n bɛna min kɛ jama fɛ ala e k'o minɛ ne k'o kɛ farida ye o y'a ŋaniya qualité kelen n'i bɛ seli segin o ye kelen ye filanan e k'a fɔ tiɲɛ komi n ye min seli n kelen na ka ban a banna o ye farida o tagala mais n bɛna min seli jama fɛ a ka kɛ nafilɛ ye ala ka baraji caman di ne ma o ŋaniya ka nɔgɔ bari sabu dɔw ye ŋaniya tiɲɛ ye nin na e t'o ŋaniya tiɲɛ bilen dɛ i b'o to yen mais i bɛna min seli jama fɛ i b'a ŋaniya siri ala ka baraji caman di ne ma mais ŋaniya qualité sabanan o de y'a la ɲuman ye o ye niyatu tafwid i b'a fɔ ala ye bon n kelen seli la awɔ n bɛ ka min seli jama fɛ e ala yɛrɛ ka se la jumɛn de da ka di n'a na e ka kelen minɛ k'o kɛ farida ka kelen minɛ k'o kɛ nafilɛ ye a bɛ fɔ o ma ko niyatu tafwid ala n bɛ a ŋaniya sagoya to e bolo nin fila la jumɛn de ka kɛ farida o da ka di ne na a bɛ fɔ o ma niyatu tafwid donc niyatul ibtal niyatu atanaful wa niyatu tafwid nam al istikhlaf o ye fana ŋaniya qualité wɛrɛ ye
wo istikhlafu ŋaniya qualité bo istikhlafu tala wo ye sisa alimamu bɛ ɲɛfɛ a bɛ ka seli a nun ci la a bɔla e kun bɛ alimamu kɔmɔgɔya la alimamu ye a bolo sama ka na e bila ale nɔ na ale taga la yali e bɛ ŋaniya yɛlɛma wa barisabu e kun bɛ alimamu kɔmɔgɔ de ye nka e yɛlɛmana ka kɛ alimamu ye seli de kɔnɔ n'o tɛ safo seli la ne y'a fɔ ko alimamuya ŋaniya siri tɛ yen wa dɔnnikɛla fɛ k'i bɛ ŋaniya ko bɛ istikhlafu ko nɔrabila ŋaniya donc depuis alimamu bolo sera e ma i bɛ nɔrabilaya de ŋaniya siri n bɛna jɔ alimamu place la o la n'i ye alimamu ka kalan dɔn a danna yɔrɔ min na i b'a ta ye ni alimamu kun bɔla k'a to kunberekuru minɛ na i b'a ta ye ni selifana seli don i ma alimamu ka kalan yɔrɔ dɔn k'i ka segin fatiha la ka suran wɛrɛ d'a kan mais ni selifana seli la ni safo seli don alimamu ye safo araka fɔlɔ la a ye fatiha kalan k'a ban e yɛrɛ y'o mɛn a tora suran kalan na dɔrɔla y'a sɔrɔ a bɔ a tagala o la sisan e fana bɛ n'i b'ale ka suran kelen dɔn o don n'i t'ale ka suran kelen dɔn i bɛ kulu ala bari a la mais ni seli fana don dun e ma a ka mɛnni a ye fatiha bɔ a ma fatiha bɔ i m'o dɔn k'o yɔrɔ la sa i bɛ segin fatiha kan ka suran dɔ d'a kan walima safo araka sabanan walima araka naaninan a ye fatiha kala a ma fatiha kala i m'o dɔn k'i bɛ segin fatiha kan o ye a bɛ fɔ o ma ko nɔrabila naam a bɛ fɔ o ma ko nɔrabila ŋaniya siri ayiwa bisimila an ka taa waaleykum salaam wala n'a y'a sɔrɔ e madarasa den e kun tɛ ne nɔfɛ ka ɲɛ wa e madarasa den e kun ka mɔgɔ wɛrɛ de kun ka kan ka nin ɲininkali kɛ madarasa den an ma kan ka ɲininkali kɛ dɛ n y'a ɲɛfɔ i ɲɛna n ko alkhashiyatu n'a fɔra khashiyatu k'ala ka se jɔ i ɲɛ kɔrɔ se min kɔnɔna na a bɛ se nin sankolo y'a ta ye nin dugukolo y'a ta ye n'a ye mɔgɔ min minɛ o tɛ tila a la n'a ye ne ta ko t'a la a tɛ tila a la n'a ko k'a bɛ hinɛ na o ye caman o tɔgɔ de ye ko alkhashiyatu mais min bɛ wolo o la o ye arajaw ye a bɛ se ka kɛ nin seli minɛnen don a bɛ n don alijana na khawfu t'a la a bɛ se ka kɛ seli in yɛrɛ a ma minɛ o ye khawfu ye nka khushu'u tuma dɔ la a bɛ wele ko khudu'u o ye ka misikinɛ yanni manjigi jira seli kɔnɔ o de la ne ko ka basan dagabanaw ka kamanyangaw k'olu sen bɔ a la i bɛna kunberekuru minɛ wagati min na k'e yɛrɛ dɔgɔya ala ye i bɛna sujudu kɛ yɔrɔ min na k'e yɛrɛ majigi ala ye o de tɔgɔ ye ko alkhushu walima alkhudu a faamina ayiwa bisimila a minɛna a ma minɛ awɔ a minɛna o ye arajaw ye a ma minɛ o ye khawfu ye naam ayiwa ala ka faamuya ɲuman d'a ma an k'a to nin yɔrɔ in na subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin